जिते मोर किसी वाइट पड़े मुझे चेष्टा करे सब कमेंट सेक्शन में जाइए जी खराब कहते से भी थैंक यू जी भल कहते से भी थैंक यू मुझे चेष्टा करे समस्त कनेक्ट हाँपाई सोशल मीडिया। नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत खुशी जिते बड़े गोटे भल टीम सागर कम करने अपॉर्चुनिटी मिले बहुत एक्साइटमेंट रुए भितर। टेक्नोआज प्रोडक्शन गोटे एमितिया प्रोडक्शन जोटा कि आम इंडस्ट्री को बारंबार बैक टू बैक हिट्स दे आसी लोक मानकर आम ऑडियंस माने जो माने ओडिया सिनेमा को भल पाती से मन में गोटे आशा दे आसी कि नाई आम आगू फिल्म भल हम लोक मैंने हॉल को जीवे फिल्म देखिए भल रेस्पॉन्स आसो जोटा कि बहुत दरकार बिकज सबू आर्टिस्ट खाली आर्टिस्ट नुह आम इंडस्ट्री आमर टेक्नीशियन समस्ते आम इंडस्ट्री आम ऑडियंस मान डिपेंडेंट तो यस गोटे एमएम आगुरी आमर सोशल मीडिया रे हैशटैग एमएम जो छड़ा समस्त मन में से उत्कंठा थिला कि एमएम रो माने कौन समस्ते बढ़िया गेसिंग भी करुले कि बहुत किसी ना सब बहुत सुंदर रेस्पॉन्स आसला। तो आज आमर टाइटल रिवील है ना हूँ मंत्रमुग्ध फैंटेसी कॉमेडी जॉनर फिल्म। तो ये जॉनर काम मुझे आगुरी केबे करि नथिली वेरी एक्साइटेड देखा जाऊ केमती कौन रेस्पॉन्स होउछ। आपन तो बहुत सारा फिल्म करजती ये गोटे कॉमेडी जोनर फिल्म तो जेतला आपन हुआ जाइतला ई फिल्म ते होबो कि जोटे स्क्रिप्ट लिखा जाइछो ए टाइप रो स्टोरी बोली केते एक्साइटेड ना केमती ताको रिलेट देखो जिते बड़े भी गोटे नुआ फिल्म स्टार्ट हुए एक्साइटमेंट बहुत रुए एथिपाई कि किसी नुआ शिखा मिले आई फिल्म रे बहुत सुंदर स्टारकास्ट अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद देवी डायरेक्टर अनुपम सर को वर्षा मैम को फॉर चूजिंग मी नुआ एक्सपेरिमेंट गोटे भल भल आर्टिस्ट माने अच्छा दीपनित भूमिका आमर सनोज मनमय सार्थक समस्ते एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो बहुत नर्वस अच्छी केमिति यू नो सागर माने भल से कोऑर्डिनेट करी कि भल काम आसीबो बाहरिबो सो मु नर्वस अच्छी कहया को गले विगत 2 वर्ष भितर फिल्म को फिल्म आसी सब फिल्म ए फिल्म रे आपन केते आशा सब ऑडियंस मान भल पाइबा और भगवान का आशीर्वाद मोर इधर किसी भी कंट्रीब्यूशन ना मु मो काम को भल पाए मो एक्टिंग को भल पाए मु जो कैमेरा ऑन हुए मु एक्टिंग करे तापर मु से पार्टा ही भूली जाए किंतु जो फिल्म आसे लोक मैंने एक्सेप्ट करती लोक मैंने भल पाइबा दियंती सेटा बहुत बड़ जिनस मो आम ऑडियंस को बिना आम दर्शकों को बिना मु किछि भी नाही जदि आज एतिकी एक्सेप्टेंस मिली सेटा सबू तांको मानकर गिफ्ट कहि परिबी। तो ये भल पाइबा मु सब एक्सपेक्ट करी रहू मो ऊपर और चेष्टा करी जिते भी भिन्न चरित्र मु करे कादरे भी से डिसअपॉइंट न करे बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ी जाए लोक मान को। विगत 2 वर्ष भितर जति फिल्म आसी सूर्य में से जगह सूर्य में की पैसा पत्र ठीक ठाक मिले ना सूर्य में केवल काम पछे ही गोड़ देखो मोर एजुकेशन बैकग्राउंड जहाँ जो आसी मु सब बेले भाभी कि गोटे अलग सेक्टर रे जीवाई अलग काम करने किंतु जदि मु एक्टिंग फील्ड को आसी से मो पैशन पाए मु छोट बड़ू जो क्लास 5 रे थी से मु ओडिसी शिखा स्टार्ट करी नाच प्रति गोटे वीकनेस रही एक्टिंग करी कि नहीं मुझे भी जानी नी इवन फर्स्ट फिल्म भी आपड़ देखी दिंतु मोर सब बेले मोर डांस प्रति मोर गोटे वीकनेस थी एक्टिंग एत भल से करि पारु नथिली किंतु एक्टिंग हो कि डांस हो ता प्रति गोटे जो भल पाइबा गोटे रहिला से प्रोसेस रे मु छोट बड़ फिल्म करिके सिखिली कहया को गले जीवन रे जंदे पाठ आपन जते भी पाठ पढंतु इट्स नॉट इनफ सेमिति एक्टिंग आउ डांस गोटे एमितिया जिनस आपन जीवन में जते भी एक्टिंग करंतु जहाँ भी करंतु किछि ना किछि तो रही जबो आपन को बहुत किछि सिखियार अछि। तो एक गोटे भल टीम संगे काम करे माने गोटे प्रॉफिट एटा कि समस्त को किछि ना किछि गोटे सिखिबा पे मिले जतली भी फिल्म वर्ल्ड रिलीज हुए समस्त को सहित मिसंती आउ सेटा को प्रमोट भी करंती फिल्म माने गर्वंकर सेमति नै जेकोन लोक आसला सेल्फी नेला कि कथावार्ता ना आपन पूरा बच्ची कि भलो तांको सहित मिसंती एही ब्लेसिंग पई हम गोटी पर गोटी सफलता पाउचंती सेटा आपन को भल पाइबा भाई आपन समस्त जते जण हमर मीडिया भाई माने अछंती आपन मते देखि चंदी मु फर्स्ट बिगनिंग फेज रु मते बे जाई देखि चंदी तो आपण मैंने जानी पारुथिबे कि मु बहुत नर्वस झियोटे मु चेष्टा करे कि कहा को हर्ट न करिके कहार इमोशंस को हर्ट न करिके काम
କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଟା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ରିଲିଜ ହୁଏ ପ୍ରିମିୟରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି ମନେ କରେ କି ଯାହା ହଉ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖା ହେଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହକ୍ କରିପାରୁଛି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ କି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଛଡା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛଡା ଏତିକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦିଏ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଯେତିକି ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କମିଗଲାଣି ସୁରଭି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା କୁଆଡୁ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ମିସକନସେପସନ ଥିବ ନା ସୁରଭି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିଲିଜ କଥା ରହିଲା କୋଉ ଫିଲ୍ମ 2 ବର୍ଷ କୋଉ ଫିଲ୍ମ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଏବେ ରିଲିଜ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ମେକର୍ସ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛି ତାଠୁ ବଡ କଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁକି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିପାରିବ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସାର୍ ଖାଲି ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜିଜାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆପଣ ଛୋଟ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି ନା ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 100% ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି କିଛି ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିବି ମନରେ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ନ ରଖିକି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଆପଣ ବଢନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ମାନେ ସକ୍ସେସର ଗୋଟେ ହିଁ କି ହେଲା ପରିଶ୍ରମ ମେହନତ ଦେଶର ତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ କଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବି ସିଚୁଏସନ ସେଟା ହେଇଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେ ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଥାଏ ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କାମ ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କାମ ଆସୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିପାରିବି କି ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଅଛି ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେବେ ନା କେବେ କିଏ ନା କିଏ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେବେ ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରେ ମୁଁ ମନରେ କିଛି ମାନେ ରଖେନି କି ଏ ଫିଲ୍ମ କେତେ ବିଜନେସ୍ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ମୁଁ ମୋର ପାର୍ଟ ଭଲସେ କରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମାନେ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସପଏଣ୍ଟ ନ କରି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁରଭି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ବାଇଟ୍ ପଢିଲା ପରେ ତାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଆପଣ କିଛି ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ସବୁ ପଡ଼େ ଖରାପ ବି ପଡ଼େ ଭଲ ବି ପଡ଼େ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ବାଇଟ୍ ପଡ଼େ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଯିଏ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିଏ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ରାଗି ନା ସତ ଆଜ୍ଞା ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ରାଗି ନା ସତ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରାଗିକି ଥାନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ